अभी हमारी फ्लाइट इस्तांबुल से टेक ऑफ करके पेरिस की ओर जा रही है। पेरिस पहुँचेंगे, उसका टाइम बता रहा है 14:43। ये इस्तांबुल है। यहाँ से सबसे डिस्टेंस लगभग 11 से 16 किलोमीटर बचा हुआ है। बाहर का जो टेम्परेचर है -50-60 डिग्री टेम्परेचर है। और हम लोग पेरिस पहुँचेंगे, उसका टाइम बता रहा है 14:43। 1 घंटा 33 मिनट अभी ट्रेवल करना है। ये आगे लैंडिंग। हम लोग आईफिल टावर में वहाँ ऊपर 3rd फ्लोर पे जाने वाले हैं। आईफिल टावर से ऊपर जा रहे हैं हम लोग लिफ्ट से। अभी हम लोग आईफिल टावर पे हैं और इस टावर से पूरे पेरिस का नज़ारा बहुत ही शानदार नज़ारा है। एक देखिए रिवर फ्रंट है सियोन रिवर की, बाकी इसके चारों तरफ पूरे पेरिस का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे पूरी दुनिया के हर कोने कोने से लोग आते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को देखने और इस टावर का लुत्फ़ उठाने, क्योंकि इस खूबसूरती का मज़ा कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। आज पेरिस बाय नाइट में एफिल टावर की बेहतरीन लाइटिंग